Bismillahirrahmanirrahim. Here we have a proposition. A proposition is a declarative sentence that is either true or false but not both. हर एक declarative sentence, कोई भी declarative sentence जो कि या तो true हो या false हो लेकिन एक वक्त में दोनों ना हो, तो ऐसा declarative sentence या statement प्रोपोजिशन होता है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस की वजाहत ये कि अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स अ फैक्ट, हर वो सेंटेंस जिसमें कोई हकीकत बयान की जाती है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ जो ग्रीन टेक्स्ट में लिखा गया है ये प्रोपोजिशन की वजाहत है, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो ब्लैक है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की वजाहत है। अब नीचे ये यहाँ पे एक सेंटेंस है, वो कहते हैं कि एज द फॉलोइंग सेंटेंस अ प्रोपोजिशन, इफ इट इज अ प्रोपोजिशन डिटरमिन वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इस्लामाबाद इज़ दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इस वजह से ये एक प्रोपोजिशन हुआ और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, तो ये एक प्रोपोजिशन है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ट्रू को हम टी से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथ। तो प्रेडिकेट कैलकुलस, इसका क्या मतलब है? प्रेडिकेट कैलकुलस, वेयर वी स्टडी प्रेडिकेट्स, यानी प्रेडिकेट कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं? प्रेडिकेट पढ़ते हैं। प्रेडिकेट कैलकुलस में हम प्रेडिकेट पढ़ते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस है ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो अल्फाज है, ब्लू अल्फाज है, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, इसी सेंटेंस में ये जो कलर टेक्स्ट है ये प्रेडिकेट है, और ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। पाए उस्मान राइट्स अ स्टोरी, राइट्स अ स्टोरी क्या है? ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के स्टडी को हम प्रेडिकेट कैलकुलस कहते हैं। प्रोपोजिशन कैलकुलस, वेयर वी स्टडी सेंटेंसेस, प्रोपोजिशन कैलकुलस में हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। प्रोपोजिशन कैलकुलस में हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। अब वो हमारे पास यहाँ पे है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? दी स्टेटमेंट्स विद ट्रू और फॉल्स वैल्यूज आर प्रोपोजिशन, हर वो स्टेटमेंट या हर वो सेंटेंस जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो और एक वक्त में दोनों ना हो, तो ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे सेंटेंस या ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये प्रोपोजिशन कहलाते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो स्टेटमेंट या वो सेंटेंसेस है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो एक वक्त में। नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशन, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट आर नॉट प्रोपोजिशन। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन हो यानी इंटरोगेशन हो, एक्सक्लेमेशन हो यानी कोई इमोशन वगैरह वाले सेंटेंसेस हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या होंगे? ये नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये प्रोपोजिशन नहीं है। सेंटेंसेस विद क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, कमांड्स, request, advices are not proposition. Proposition variable. Propositions are declarative sentences, that is statements represented by lowercase letters such as P, Q, R, called proposition variables. प्रोपोजिशन वेरिएबल्स क्या है? प्रोपोजिशन वेरिएबल्स वो अंग्रेज़ी हरूफ के वो छोटे हरूफ है, यानी पी, क्यू, आर वगैरह, जो हम किसी भी प्रोपोजिशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी प्रोपोजिशन को हम पी, क्यू, आर वगैरह के अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, तो इन हरूफ को हम प्रोपोजिशन वेरिएबल कहते हैं। प्रोपोजिशन वेरिएबल्स क्या है? The variables, that is the letters which represent proposition are called proposition variable. यहाँ पे अगर हम देख लें the letters statements, यहाँ पे statement का मतलब क्या है? proposition. Statement means proposition. Statements, that is propositions, are usually denoted by the letter P, Q, R, etc. The capital letters A, B, C with the exception of T and F are also used. Propositions या statements को हम
انگریزی کے چھوٹے حروف سے ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر ہم بڑے حروف استعمال کرنا چاہے تو ہم بڑے حروف کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم ٹی اور ایف کبھی بھی کسی بھی پروپوزیشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ وی ول نیور یوز دا کیپٹل لیٹر ٹی اینڈ ایف فار اینی پروپوزیشن بیکاز دیز لیٹرز آر آلسو used for the true and false value of a proposition، چونکہ ٹی اور ایف کسی بھی پروپوزیشن کے ٹرو یا فالس ویلیو کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس وجہ سے ان دونوں حروف کو کسی بھی پروپوزیشن کے ویریبل کے طور پر استعمال نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو الفاظ ہے، propositions are declarative sentences represented by lowercase letters such as p, q, r called proposition variable۔ proposition variable وہ لیٹرز ہے انگریزی کے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جو کسی بھی پروپوزیشن کو ظاہر کرے تو ان لیٹرز کو ہم proposition variable کہتے ہیں۔ propositional constant، every proposition have two values true and false۔ true کو ہم ٹی سے، false کو ہم ایف سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو کسی بھی پروپوزیشن کی ٹروتھ ویلیوز یا تو ٹرو ہوں گی یا ایف ہوں گی۔ ٹرو ویلیو کو ہم ٹی سے اور فالس ویلیو کو ہم ایف سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ویریبلس کیا ہے، یہ دونوں لیٹرز کیا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں پروپوزیشنل کانسٹنٹ۔ تو پروپوزیشنل ویریبلس وہ لیٹرز ہیں جو پروپوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ انگریزی کے چھوٹے حروف ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بڑے حروف بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹی اور ایف، کیپٹل ٹی کیپٹل ایف استعمال نہیں کریں گے۔ پروپوزیشنل کانسٹنٹ کیا ہے؟ کسی بھی پروپوزیشن کی ٹروتھ ویلیو یا تو ٹرو ہوگی اور یا فالس ہوگی۔ ٹروتھ ویلیو ٹی سے، فالس ویلیو ایف سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں لیٹرز کیا ہے، یہ دونوں لیٹرز پروپوزیشن کے حوالے سے یہ پروپوزیشنل کانسٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے پی، 2 + 2 is 4، 2 + 2 is 4، یعنی 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ اٹس ٹروتھ ویلیو از ٹرو۔ یہاں جو ڈکلیریٹو سینٹینس ہے یہ ایک پروپوزیشن ہے۔ اسی پروپوزیشن کے لیے جو ویریبل یہاں پہ یوز کیا گیا وہ پی ہے۔ یہ پی کیا ہے؟ یہ پروپوزیشن ویریبل ہے۔ تو اسی سینٹینس کے لیے پروپوزیشن ویریبل پی یوز کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو سینٹینس ہے یا جو ڈکلیریٹو سینٹینس ہے یا جو پروپوزیشن ہے، اس کی ٹروتھ ویلیو کیا ہے؟ اس کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہے۔ تو ہم شارٹ اس طرح کہہ سکتے ہیں، اسی سینٹینس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ جو پروپوزیشن ہے تو ہم ان شارٹ کہہ سکتے ہیں پی ایز ٹی، یعنی پی ایک پروپوزیشن ہے جس کی ٹروتھ ویلیو کیا ہے؟ ٹی ہے، یعنی ٹرو ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے، از دی فالوئنگ سینٹینس اے پروپوزیشن، if it is a proposition determine whether it is true or false۔ can Ali come with you؟ یہاں پہ انٹروگیشن ہے، کیا علی تمہارے ساتھ آ سکتا ہے؟ تو یہاں پہ ایک سوال ہے، انٹروگیشن ہے، یعنی انٹروگیٹو سینٹینس ہے۔ دس از اے کویسچن not the declarative sentence and hence not a proposition۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے، یہ ڈکلیریٹو سینٹینس نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک پروپوزیشن نہیں ہے۔ جبکہ بھی کسی سینٹینس میں یعنی انٹروگیشن ہو، سوالیہ فقرہ ہو، تو سوالیہ فقرہ یہ پروپوزیشن نہیں ہوتا ہے۔ since this is an interrogative sentence hence it is not a proposition۔ اب یہاں پہ ایک اور سینٹینس ہے، is the following sentence a proposition if it is a proposition determine whether it is true or false۔ take 2 aspirins، 2 اسپرین لے لو، یعنی 2 اسپرین کھا لو یا 2 اسپرین لے لو۔ تو یہ کیا ہے؟ this is an imperative sentence not the declarative sentence and hence and therefore not a proposition۔ here in this sentence we see command۔ اسی سینٹینس میں command ہے، حکم ہے، تو حکم یا فقرہ یہ proposition نہیں ہوتا ہے۔ since here we see
a command, that is it is a imperative sentence, so it is not a proposition. ये proposition नहीं है। जब को एक sentence proposition ना हो तो इसकी truth value क्या होगी? nil होगी। यानी truth value हम तब बताएंगे जब एक sentence proposition हो। कल जो sentence proposition भी नो हाल बमंग दागे the truth value जिक्र को। जो sentence proposition नहीं बिया दागे the truth value द बयान वालो यानी ज़रूरत शतना। ज़्यादा जो truth value हो बहाल भी शिकला यो sentence proposition भी। जैसे कि हुक्म दे जो हुक्म या फकीर की दा proposition नहीं चूँकि दा proposition नहीं लिहाजा दे truth value nil। Elephants are bigger than mice। हाथी चूहों से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे है is this a statement? क्या ये sentence एक statement है? Yes, statement तो है। Is this a proposition? क्या ये एक proposition है? Is this a proposition? Yes. What is the truth value of the proposition? इसकी truth value क्या है? चूँकि हाथी चूहों से बड़े होते हैं तो ये true है। तो इसी सेंटेंस की यहाँ पे जो सेंटेंस है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पे एक और है 500 इज लेस देन 234। यहाँ पे एक इनइक्वलिटी है, एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं इज दिस अ स्टेटमेंट? यस। इज दिस अ प्रोपोजिशन? क्या ये एक प्रोपोजिशन है? यस। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन? ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। 500 234 से छोटा अदद है। ये बात गलत है। तो ये एक प्रोपोजिशन है लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है? y इज ग्रेटर देन 8। y 8 से बड़ा है। तो इज दिस अ स्टेटमेंट? यस। इज दिस अ प्रोपोजिशन? क्या ये वाला एक प्रोपोजिशन है? नो, ये प्रोपोजिशन नहीं है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन? क्योंकि ये प्रोपोजिशन नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? इसकी ट्रूथ वैल्यू नल है। सिंस दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन hence its truth value is null। अब y के बारे में हमें मालूम नहीं है कि y की वैल्यू क्या है। y की कुछ वैल्यूज के लिए ये ट्रू वैल्यू देता है और y की दीगर वैल्यू के ये फॉल्स है। यानी y कचरी y मुंगा 10 नंबर्स वालू नो अगर पता ट्रू के लिए और बाजी नंबर पर फॉल्स है। लगो तो मुंगा 9 लगो 10 लगो 11 लगो या पर डेसिमल हालत की लगो 9.1 9.2 9.3 द स्टेटमेंट बैट ट्रू दे। और मुंगा दिस वालू की 7 वालू 7 इज ग्रेटर देन 8 या 7.1 7.2 ग्रेटर देन 8 या मुंगा दत वालू 5 बड़ा है 8 से। पर यो वक्त बानी द यो स्टेटमेंट मुतालिक मुंगा ऊपर्स का ट्रू खबर राजी ट्रू वैल्यू राजी फॉल्स राजी आ खबर बिया गलती की दगा सेंटेंस बिया प्रोपोजिशन नबी चूँकि दलते द वाई वैल्यू क्लियर न ला लिहाजा दा से दा यो प्रोपोजिशन न दे। Particularly your statement to encourage your sentence proposition nabi beda ga truth value da muga nil liku albatta ko da inequality muga disi liku ji p of y such that y is greater than 8 यानी y की वो तमाम values जो 8 से बड़े हों। तो अगर इसको हम इस तरह लिखे तो इसको क्या कहते हैं? propositional function or open sentence and is a proposition if values are assigned the truth values depend on the value of y। अगर इसी inequality को हम इस तरह लिख लें तो इसको हम propositional function या open sentence कहते हैं। ये एक proposition होगा और इसकी truth value के बारे में हम तब बताएंगे जब वो y की मज़ीद वजाहत हो इसी फंक्शन के साथ हो। तो चलिए y वजाहत या y ला कसो वैल्यूज मौजूद भी नो बिया मुंगा दे फंक्शन मुताबिक वैल्यू शुची दे वैल्यू ट्रू दा को फॉल्स था और कल जिदा से मुझे शुरू को दा प्रोपोजिशनल फंक्शन भी ट्रूथ वैल्यू पे हाल मुंगा वैल्यू शुची कर द y वैल्यू मतलब मालूम भी जैसे कि हम सब दा योबल सेंटेंस है टुडे इज जनवरी 1 and 99 is less than 5। टुडे इज जनवरी 1st आज 1 जनवरी है और 99 5 से छोटा अदद है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो अल्फाज है इज दिस अ स्टेटमेंट? यस। इज दिस अ प्रोपोजिशन? क्या ये प्रोपोजिशन है? यस, ये प्रोपोजिशन भी है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन? तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये अगर हम इसी हिस्से को देख ले तो यहाँ पे ये फॉल्स है। 99 5 से छोटा है तो ये गलत है। तो ये सारे अल्फाज ये क्या है? ये सारे अल्फाज ये स्टेटमेंट है
پروپوزیشن بھی ہے لیکن اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہے، کیونکہ یہ حصہ اسی سنٹینس کا یہ حصہ فالس ہے، لہٰذا یہ سارا سنٹینس فالس ہو گیا۔ یہ پروپوزیشن تو ہے لیکن اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہے۔ اب یہاں پہ ہے پلیز ڈو ناٹ فال اسلیپ، برائے مہربانی یعنی مت سو جاؤ۔ تو از دس اے اسٹیٹمنٹ، یہاں پہ کیا ہے پلیز، اٹ از اے ریکویسٹ، یہ والا جو سینٹینس ہے اٹ از اے ریکویسٹ۔ از دس اے اسٹیٹمنٹ؟ نو، یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ پروپوزیشن ہے کہ نہیں۔ نو، از دس اے پروپوزیشن؟ نو۔ از دس اے اسٹیٹمنٹ؟ نو۔ از دس اے پروپوزیشن؟ نو۔ واٹ از دی ٹروتھ ویلیو آف دا پروپوزیشن؟ جب کبھی ایک سینٹینس پروپوزیشن نہ ہو تو پھر اس کی ویلیو ٹروتھ ویلیو ہم نیل کہیں گے۔ Whenever a sentence is not a proposition, then we will say that the truth value is null. اب یہاں پہ ہے if elephants were red they could hide in cherry trees. اگر ہاتھی سرخ ہو، یعنی اگر ہاتھی کا رنگ سرخ ہو، they could hide in cherry trees، تو پھر یہ چیری کے درختوں میں چھپ سکتے ہیں۔ Is this a statement? Yes. Is this a proposition? Yes. What is the truth value of the proposition? اسی سینٹینس کی truth value کیا ہے؟ False. If elements were red, they could hide in cherry trees. چونکہ ہاتھی سرخ نہیں ہو سکتے تو یہ بات غلط ہے، لہٰذا یہاں پہ جو سینٹینس ہے اس کی truth value کیا ہے؟ False ہے۔ اب یہاں پہ ہے x لیس دین y، if and only if y greater than x۔ دا خبر x چھوٹا ہے y سے، if and only if y بڑا ہے x سے، تو یہاں پہ ایک ہی مطلب ہے، یعنی x y سے چھوٹا ہے یا ہم کہہ سکتے y x سے بڑا ہے۔ تو is this a statement? Yes. Is this a proposition؟ کیا یہاں پہ جو الفاظ ہے کیا یہ proposition ہے؟ Is this a proposition? Yes. Its truth value does not depend on specific values of x and y. What is the truth value of the proposition? True. یہاں پہ جو سنٹینس ہے یا انیکویلٹی ہے، کیا یہ اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے، یہ پروپوزیشن بھی ہے، اور اس کی ٹروتھ ویلیو کیا ہے؟ ٹرو ہے۔